Nasabtan ninyo nga mo gamit sila referensya. Now you know. Sana all. Sabtan ninyo, kay ang mga referensya, mga contributor, mga Katoliko. Kadugayan nimong deny or kadugayan nimong limod sa usa ka dokumento or sa usa ka gitawag og baruganan nga diin gusto nimo ipagawas ang imuhang pangunahuna or ang imuha bitawng opinion unya supako nimo ang mga dokumento nga verified informations ang mahitabuan na mo na kag-awing-awing nganong mura makag-awing-awing kay kabalo kang tinuod na nya pagkauman supak-supakon pagyud nimo. Okay, dirita sa gihimo ni Pastoy gitawag og Vacalares ingon pa niya bantong mogamit sila og reference kay ang contributor ko no sa mga encyclopedias mga Katoliko daw. So ato anang usa-usahon nganong mogamit og tawag ining reference kay pagpadayag ka na nga diin kining ato ang gihimo sa pagribat or pagtubag sa inyoha o sa ilahang gitawag og mga argumento wala to gibasihan o wala nato gisandig lang ang ato ang pagtubag base sa ato ang opinion o personal interpretation. Dili man ta sama ining mao mga tawhana apil si Pastor Vacalares nga muribat gani og tawag ining argumentos mga Katoliko ang ginagamit ilang kaugalingong opinion. Opinionated kung baga ba tanawa lago na sila basta mo gamit sa librong Katoliko ang ilang opinion isud nila sa libros Katoliko kay para ingnong tinuod sila mali. Dapat ipagawas ang tinuod na kahulugan or ang tinuod nga gitawag og konteksto sa dokumento or sa phrase nga imong gibasa or imuhang gitawag og gipresent. So karon ingon siya nga anong mogamit daw og tawag ining reference kay di magud pwedeng mo hatag-tag argumento niya atong gamiton kanang chismis ni Motoy. Kanang chismis nga but-but sa gito mga pastoy di gina pwede. Ikaduha nga point, ingon pa niya kay ang mga contributor daw gitawag og mga Katoliko. Kana nga statement usa ka nakadakong insulto alang ni adtong mga eksperto. Eksperto sa literatura, eksperto sa gitawag og kanang siyensya, kini manggong gitawag og history, apil manggod ni sa social science. So mo di pasabot, dili pwede nga maghatag ka or mag-contribute ka og tawag ining butang ang imo nag-contribute based lang sa imong opinion or based lang sa imuhang gitawag o gusto. So ang mga dagko nga mga publishing companies nga for example diya sila nagtrabaho or gi-hire sila as tawag ining contributor dili dawaton ang imuhang information nga imong i-provide ito nila para ilang i-publish. Nga naman kay makita man nila nga opinionated or tawag ining imo walang huna-huna ang imong gibutang din nga wala kay klarong tawag ining ebidensya. And remember, ang kalilabin na gani mga dagko nga mga encyclopedia companies na sila not less than 4,000 experts in different field of knowledge. So makita nato nga before na i-publish iagi una na sa ilang mga editors. Agkadtong gitawag og mga editors sila na ang mo determine, sila na ang mo verify kung kana bang gihatag nga information sa ekspertong contributor correct ba na manang ilahan ng i-verify by way of tawag ining to counter. I-counter nila by way of basing the primary and the secondary evidences. And syempre, i-apply nila ang external o internal criticisms concerning sa gitawag og analysis sa history. So, kana ang mahitabo tungod gi-publish na subot pasabot nakapasar sa gitawag og standard sa publishing company nga mag-provide og comprehensive scholarly tawag ining document or information na i-publish sa ilahang gitawag og libro. So tungod kina-publish na, even if Katoliko ka o di ka gitawag og Katoliko, nga mo provide ni anang maong gitawag og information tungod kay ilahang gi-verify, gitan-aw nilang mga ebidensya, primary and secondary, and again, mogamit sila gitawag og historical criticisms, ang approaches nila sa mga dokumento, sa gitawag og kining mga butang nga ilahang nakita nila kanang mga archaeological evidence, ilahang tawag ining tagaan og insaktong analysis based sa ebidensya o based information na gihatag sa contributor, diha pa na sila mohimo og konklusyon. So, the fact na nasulat na sa libro, for example, mga encyclopedias, buti pasabot, conclusive ka na. Kini sila, again ha, di sila pwede musulat o gitawag og bakak. Kung bakak na, di na mahalin ng ilahang content,
dili na mahalin ang ilahang gitawag og information ug samot na nga dili mo na ibutang sa mga dagong universidad kay lagi nagbutang og tawag ining information nga dili mao or gitawag og bakak. So mo ni point nato, bisag Katoliko ang ni-provide sa gitawag og information pero dili man i-publish dayon, moagi man na og tawag ining editing in the sense nga tan-awon i-verify ang information na gihatag sa maong gitawag og contributor. And balikon nako ha, kana nagsulat scholar na, kana nagsulat eksperto, kana ni provide og tawag ining information eksperto na sa kasaysayan. Og kadto po mag-edit eksperto po sa kasaysayan. I-counter man na ang tawag anong ebidensya. O the fact nga ilahang gi-approve subot pasabot tinuod ang maong gitawag information regardless kung Katoliko ba na o dili ang tawag ini nagsulat. Sa karon kung mingon siya nga Katoliko manggod ang nagsulat subot pasabot or contributor mo di pasabot si Pastoy Bacalaris kini nga tuang higala nga pastoy sa Seventh-day Adventist walay hanaw sa proseso sa pagsulat og kasaysayan, walay gitawag og hanaw. And nganong ang Katoliko mangyod ang tawag ining ilabi na sa mga dagko nga mga companies, Katoliko gyud ang ilang pangutan-on ngano man kay ang tanang primary and secondary evidences and also tanang gitawag og internal og external criticism and analysis Katoliko ray maka-provide ngano man kay naatanan sa iyaha ang sources. So mao na nga dito gyud mangutana ang mga eksperto kay naman to na sa iyang mga sources di man pwede nga diha sa inyo mangutana kay buto naman mo 1863, di ba? Mo nang ang Katoliko diri naghatag si Father so-and-so for example, pero gitanaw nila na o tinuod ba na o dili ka nang gi-provide ni Father Talpulano or Father gitawag og Juan or Father Pedro nga historian. So ingon ana mga sir ug mga ma'am, so kini si Pastor Bacalaris magkaingon ko nga pastor man tani pero ignorante man concerning sa gitawag og literatura kay tanawa gud nang para makalusot lang sa ilahang bot-bot, ilang i-discredit ang standard reference, standard na gani Buti pasabot ni ana general information ang nabutang diha. General facts ang nabutang dinha. So kung mingon ka nga dili na mao tungod kay feeling nimo gitawag og bias, dili provide ng evidence to counter that evidence. Pero ang problema, ang imong i-provide imura pong opinion di dakong katawan na. O sige reklamo nga pagpari man gud ang nagsuot ana nya kamo. Imposible man nagway mga istoryan sa inyo ha. Imposible pud na nga way ni counter ana. Imposible po na and sa akong pagkabalo, daghang mga dili Katoliko nga mga editors sa mga dagko nga mga encyclopedia companies. Imposible nga tawag anang wala gi-counter. The fact nga even sila miuyon nga kanang information tinuod na buti pasabot verified na nga information or kanang information nagbit-bit na og facts nga angayang tuuhan. So mo na magkatawa ko niyo mga tawana para ingnon lang nga tawag ining rapong tinuod pero tanawang argumento sa Ginoo ko is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman kita nawara gisud ni yung una-una sa libro. dili na pwede. So kana mga sir mga di ta pailad ini ning klaseng argumento sa mga pastoy nga way hanaw sa gitawag og literatura. Ambot kasi maka-question ta ng ilang eskwelahan ba nagtudlo ba ka nagtarong even history di natuuhan.